kilo shikimitani. Sna de khode hibo lari kupule miki jehna. Pututa gibo hekzipesna. Alo shem lani kena alo no. Niku ko mikim tsikum ratsbenye. Ningu alepe alo akshit niku. Ale akikihi akhikinye na loto kutache. Ale akikihi akhikin na loto kutache. Shikim tigiu agi khopesna kha gyul hotsani alhuno atukhudo agi view pesinin gumtse gumratsana khedene kinye namku rilekhi taga khani atugulo itari ning pelanari alhotsa chulki but khudotske alo shikim tinina lo shikim tigiu agi khopes New Reverend S. Vitosius Su, Senior Pastor, and staff me kumtsam lakha kimi kumtslo tsulane. Ishi kukumratsa la hipo ipelanari alo shepe shilukibu tukhudo kumratsike. Sna ningu alo tsa kraksa chinekto aguye. Galatian me agedo tsuro. Ajo tsini ena tache la kyu. Galatian me agedo tsuro. Ajo tsini ena tache. Ina pisine. Oliki opishiki kevilo. Ku nomu alho pimo vem lai. Timi no kyu khusike no tipo kholu nani. Timi kuno no timi lhayala khusini ke no. Paye tipo lao no akitipu kholu nani ke. Ikemu kuno no agungulo no khusini ke no. Paye tipo lao no alokupu juk kholu nani. Amko akini ushiri. Hosia akedo tache. Ajo tsinle pisine. Hosia akedo tache ajo tsinle. Panong no amlu isu kiulo pasa para kholu nanye. Ati nimo gyuye kile mu
pesu ashoshim lake ikemu shikulupu shepi namu inagami no tipo chukave nane Hosia kedo chiri aro chiri kinlo inopi nosala ayeri kite hogidelo amikucho shoslo eno nong no ilono amlot khikyu huno kukumra khakulupu shilo itehi nong ye ni ampiu nong lo khaideri gebu doglo kishivai ino iripuzu nong sho kukumra lepukut nane alo tsa pisivekyu ena chulvekyu la kumra kyu shilipene sina ningno atato krak sajinek to akyu ye rile renguno kutolo epkyu tipono ning zato shibuzina chena krak sajinesha ne ikujono kyu khusigena igujona apitiku khusigena igujo yetipo rile hunanye ike igujona khusigyu piti tipo rile hunike renguno igujo ye rile renguno kutoma sakipu tukhudo tipo pesi krak sajinek to anye khusigyu ena rile hukyu hipo ye ashilo kishi alukichimina rilehu apitikhus rilehu ichi ime mlaji nikena tibako gumts arungu khilari tipat toshiri niye khusa jene iginina khusa akyu tipolo rilehu regerulo kila kuto kyu rilehu nyina kutani kena ning kumtsi bela na agli kutol peni ki rengono alo tsahipa bes ni ku khom kola ksajenek to ane alu kichimi rengono sikine ku wi gona kotoe kurono alu lakila a khapiti iswa gena apiti isive ki tuye sikine ku wi gona koto buzna sikine ku vuti pono kilhi allo shiri ilolukena akhabo tu ene itari akhabo jeli akhati jeli pu akyu jeli kumts sikine tipo no pano show yep kuke vechono panna allah shiri kum gashigo tul peje ki tipo ningo itane ige kha akyul hono ningo timi kumts atoshiri sikine kivula kina kishi aluzala akhabo kumtu show yepukono akhabo tipokono aloki pushi iperena atipitena kumraki ushiljenikena sikine kivihibo ye nyungtimi kumtsilo atoshiri alhona kumratsiba ki nyungkone itulane sikine kivu kumrapesno nyungkumtsilo atoshi kumra tsipa ki hipolo kumra tsala tipako nyung ye kiu to ki piti sulukya alono akviki vipesni kumra tsu atsala ki vipesni kumra tsu alono ni belane ribana kumra tsikiu tsala ku tomo ni ushulu puzna atsala tipako ni ushulu kyolo nyung kupule mi koye atsala ki viti pakolo apiti ku to kyu pe ono khusi pa nikena tipo kum suji pe ishane akapule khla putsupul loike mi ye akapule khla akum toshi khige mi ye akapule khla ma ay mzige mi ye kutok roishi puzuna tishena kyu to kyu piti isma sagena to kamtsu kutok roishena apiti pesu ono alosna ima ketoi kupule mi kumto mi ye tihuto shijene ike hilihi nyungno itula kyuye apiti isige mina alulo apiti isige gulo kila apiti isige mina pana rungulo apiti isige gulo kila putsupulo ike mi ye kishi kutoko roishi buzina apiti pyo shi sije nikena tipo nyungno jinshane time aturuye alu kichimila kiye
niye kiu to kiu piti pesna isinika kiu tipona akimja kote apiti kishe kiu do niye kiu piti pesi isinika alukichimina ari sona apiti singyorla kila niye kiu piti pe ona sinika apiti tipo kishe chenye kedene kinye na mukulo niku ko homina apiti pesna kupulim kokum tsilau tsikiu ye kikimiye piti pesna Kristo timi kum tsilau apiti tipo pesi tsipanike apiti tipo pesna isi penike ronguna tsipanike hu tipo golo kikimiye piti golo niu ye tipo golo kiu sik khabuzna apiti jeli kiu sik khabuzna isi panike na tipo kum sulpen shane no ye kiu piti kishelukya aku ko hono kikimiye piti peso otsikolo tipo golo kiu piti sik khabuzna gile hunek tangela kum sulpen shane apiti kishelveget ko ayere rongna ko to kroijene ayere shicho ko to kiulo apiti ko to kiu sikio na alogena asbo shagna akhatibo shagna akhamno bo shagna agbo shagna momo akhabo jeli shaga binamo ayeri akibolona apiti kibo sikio kila aloshi iperine nikena ayeri akhabo akizikio acheni ngokizikio acheni isikizikio acheni kiho ayeri tipo kishejenye ayeri kuto kuroi pesna apiti isipangena kumsujipensha apiti kisheveket ko ayeri kisheveket ko apiti peona vesijenye akivishu vesulu kemokya akhati peso ono ayeri kishepa kiulo apiti kivi peso ono vesikerulo kila omlok khishiri apiti tipo pe ono vesulu kemokela tipo kumsuji penshane apiti tipo pe o vesiveket ko ayeri likiye lugum khagmokihu arma peso ono apiti tipo lo subuzuna apiti tipo no aboshir lo iperike lo kila arma avihupu shakyu kupukuno shiri akhabo tipo tuchomjol kemokya chikelu kemokya takikum suji penshane kiu to kishi tui berika nono tui beri pensha kiute nono kum supula kihute azini hoishire bishi boy tulu kyola kila amlok khishire hiye na kum sa kiu hiye na pula kiu ke bere bishi boy kyola kila amlok khishire jubkul kemokya kiu to kishi tui berika toka ke mtsuta veket ko ashe kashiri gile huke buda irijenye kurono gile kuhurulo kitonikena kiu piti isigena kiu kha isigena tipo kiklana agili kutojenye agi sigemina agi ronikere nguno agili kishi kutojenikena kutoko roishiri kutope khibuzuna tishena alogi bushiri agrojenye akhatibo momo ayezi jeli sigemina akhati sigemina kishiril huje ingen tipo golna aglik to peuje momo tkhati ni jeli momo ayezi jeli sigemina ayezi tipo gile hunge golo kilo kiu kutopesu umasa kena tipo kikilno kutopesu jene ningiye ni khipo lo nina apeti ispe pa kiu kikilana gile hunike ni gili kiu toy kuto anika ena kishi kuto kuyi anika gile hunike nguna kuto lo istipi ata hipo pes niku ko vile pe akiulo niye gile hune kuto aki hipo lo niye pikepul libes anike mogela tipo kum suji penshane noye ena niye kiu piti ves isibe panika hile yinno ata hipo kuptala kiuya akodo shiri niye arungulo gile kuhuri pesna niku kohom kovile panye tom nalchanye ena gile huki gulo kike
gile hulu ki yam lo ki khe ena kumtsina am lo kne ni putsa ki bi dai sina ina hile ni ko hom vile pa ki uye a ngulo gile be sinyu ni ko hom vile pa ne corona alhota lakina iloti min lakki lolo a shilvena alokron noshingol venigena timi lakim lolo na alhota tibona mlatsbuzna alhota tibona tim lolo mlaitiveke golakila alhota tibona khipe repuzna chena timi ke khlaki vimla je ki rile besne bane ishiline pisive ki ute Galatian mi akedo tsuro ajo tsini bilo timina ki khusigena tipo khol nanye nono ina ki khusigena tipo rile hunanye kedamina khusige ye kedami sala ikemu igujo no ki khusupane kene tine igjo sala akivi khusupare binamo akivi rile hunanye alok sa khusupare binamo alok sa rile hunanye kurengu alok sa khusige mi ye tipo apiti lakina ayeri allo leveke rola kila lak kishi pekisep namo tipo no abo ipere buzina tilehina kirsi perana atila ki pekisi ki huno au ki chishiri kikumga itulje ki ute alok sare tipo toke hosia agedo tache ajo tsinle ishia pa ki ushili pisive ki ute panangno amlu isiki ulo pasapara khol nanye stipe bible la alo tala ishiki mi ripepa ki ulo amliye abokumsa ki kishiri akuto omlo na kiche kipeti patspa ki nyukone tlanye pasapara ye zilleno momu pulmokyu kumsumokyu kutsakungokiu irikiu tipo nyukone tlanye ige nina amul khusana baye pasapara tipo khonenge ishtipki nyukone tlanye abokumsa isiki gula killa abokumsa piti isiki gula killa bahavi ni tipo kholje ki tipo ile nyune tlanye hiye kuno qavile pitska israeli mqavile pitsa israeli miqona alhum lani ki uzkholo alho gihuni ki piti isini ki uzkholo alho hutuni ki piti isini ki uzkholo amishiti besna panang lo shibuzna tipo mlaki gula killa hosiana ata hipo besi israeli mvile pitike non ye amun khusane ena pasa para khol nektane ameka hagil hom lani ke htp panang mvile pitike nyu kone tlane job akedo bidi ajota chele ishia pane ina itul pa kiuno kunono kusakra hogde achinike no ena akapuna khusi chenike na ti khol chene shipe kusakra hogide akapuna khusi kimiye kyu khusi kena tipo a tokhol chenike pi job bidi ajota chele ya pa ki nyukone tlane hile ayegla gola gdawna mom ayegla khigla la ki kisai tulugye Pope Alexander VI na pashela ikuronekta akyu pana ngove la pashela ikuronekta akyu ju akakimo kyo anekushukyo kyo kurenguna kela mthagemo tipo tripie veni kyu tipo pektive pae kuro tipo na pakilla irikena aju kukipe una aju kupe pinive buzina pana mlapa pak sautsnyena piyenyena mlapa kyu pana yeve buzina chena kitami pitive nyena mlapa kyu pana yeve buzina pana tive kyu tipo nyuno kisala itulchene alokusa kiki nyina khusigena tie nyushive chene akivi kuki khusigena tina nyushive chene hili Galatian mitsuro arotin la Paul no yapa kiuye Galatian lo Kristo timi kha kemi kovilo pana shikum to tsikiuta yapa kiunyu kone tlane arungu lo pikit zikulupu khusintono arungu na alovilu kebu piti khusintono kile namu ashira pikilu kebu khusike vilo shipane
Aunga bela alovil bege bu piti khuslo intono kile namu ashi hipono aga kibe buzna alo pulo tipo heb deveni ki piti khusige vilo tipi gelation ka kule ya pa ke nyon kone tlane ku rengu ning no ki khusige na ti khol nanye paul no pikiutsa atsa tihipo no ki khusige na tipo khol nenke epiku atsa tipo ya aje ki pishitimi kumtsna pepmi olkyu itekariye aku koholo paul na galatian ku koholo ata hipo pesi yetike igemu itehi timne pepme ga kyoye yepe kim jemi kile kishimi momo alari tokala ena ajine yejeli kemtsna ata hipo petane no kyu khusigena tipo khol nani no kyu khusigena tipo gile hunanke epkyu pipane sinaning alota hipo chula kyulo rile kibi huni ki ngona kutanye ana nukutoi kutabe anika no khusiki pitisho amlo ki kishi jup ku buzna rile tipo husiri ki glo kila no ya olo ki kipushire alo shikim tiki rile huni tane kyo no agili kuta kyo ye ave hu izire agili kuta ngene tipo kum suji pe ishane ninkapuli miko nina kyu khusikena khusupa kyu pititi po ye kata misala kumwa kemi iliki ina isala apititi po khusani ke ho kyu to kyu piti khusupa ga pinamu shosupa ga pinamu isupa ga pinamu tiye ikujo ke tirenguno rile huni ke renguno ningkem tsa akapulana agli kutona kumra kyu shinno lopi alo tsa hipa bes ni ku komi kem tsa lo kumra tsa ni chuli kemi kem tsa alona kumra tsi penye alo she